नमस्कार। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाई माही बैंक्वेट हॉल, निगहा मैरिज हॉल। आइए बात करते हैं समाज की, बात करते हैं देश की, बात करते हैं चुनाव की और बात करते हैं कोरोना की। सबसे पहले कोरोना से जुड़ी एक खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना की तेजी, कोरोना की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। लोगों की मौतें भी लगातार हो रही हैं कोरोना की वजह से, और कई प्रदेशों का हाल तो बेहद बुरा है। उत्तर प्रदेश का हाल बेहद बुरा है। उत्तर प्रदेश में मौत का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन मौत का ग्राफ ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक दंपत्ति को ऑक्सीजन के लिए भागकर पश्चिम बंगाल आना पड़ा। आपको बता दूं कि आगरा के रहने वाले एक दंपत्ति रामजी यादव और उनकी पत्नी रेखा यादव दोनों संक्रमित हो गए। दोनों को आगरा के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया। रेखा यादव की स्थिति तो ठीक थी, लेकिन उनके पति रामजी यादव की हालत बिगड़ने लगी। उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, लेकिन ऑक्सीजन कहीं भी नहीं मिला। लिहाजा रेखा यादव ने अपने भाई को फोन किया, जो पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में रहते हैं। फोन करने के बाद उनके भाई ने कहा कि आप पश्चिम बंगाल आ जाओ। पश्चिम बंगाल के डॉक्टर से उन्होंने बात की। चुचुड़ा के एक निजी अस्पताल में उनके भाई ने बात की। लिहाजा डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप यहाँ बुला लो, यहाँ ऑक्सीजन भी मिल जाएगा और इलाज से उनकी जानें भी बच जाएंगी। लिहाजा 60,000 रुपए देकर एम्बुलेंस से दोनों को पश्चिम बंगाल पहुंचना पड़ा और हुगली जिले के मोगरा के रहने वाले अपने भाई के घर आकर वह दोनों चुचुड़ा के एक अस्पताल में दाखिल हो गए और यहाँ पर ऑक्सीजन मिल गया रामजी यादव को और दोनों की स्थिति अभी ठीक बताई जा रही है। 60,000 रुपए खर्च करके दोनों को यहाँ आना पड़ा एम्बुलेंस के जरिए और पश्चिम बंगाल में आकर ऑक्सीजन मिला रामजी यादव को और दोनों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है, दोनों ठीक ठाक है। अब बात करते हैं चुनाव की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तरफ सबकी निगाहें लगी हैं। कल यानी 29 तारीख को, 29 अप्रैल को 8वें और अंतिम चरण का चुनाव हो रहा है पश्चिम बंगाल में, और इसके बाद 2 मई को मतगणना का काम होगा और मतगणना के बाद ही ये तय हो पाएगा कि पश्चिम बंगाल में किसकी सत्ता रहेगी और किसकी सत्ता जाएगी। ये तय हो पाएगा 2 मई को। इसके लिए सभी इंतजार कर रहे हैं। मतगणना कार्यों के लिए काफी जोर शोर से तैयारी भी शुरू कर दी गई है प्रशासन की तरफ से। पश्चिम बर्धमान जिले में चुनाव हो गया, 7वें चरण का यहां चुनाव हुआ। 9 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना होना है यहां आसनसोल और दुर्गापुर में। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं काफी जोर शोर से। आज आसनसोल के रविंद्र भवन में मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित करने का एक कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर, इस अवसर पर तमाम ट्रेनर्स को ट्रेन किया गया, प्रशिक्षित किया गया। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और चुनाव विभाग से जुड़े अधिकारी खास तौर से मौजूद थे और इस कार्यक्रम के दौरान तमाम ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया, कई तरह के निर्देश दिए गए। आप देख सकते हैं आसनसोल के आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना का काम होना है और दुर्गापुर के दुर्गापुर लॉ कॉलेज में मतगणना का काम होगा। 9 विधानसभा सीटों के लिए आसनसोल और दुर्गापुर के मतगणना केंद्रों पर टेबलों की सहायता से, चूंकि इस बार टेबल कम रखे गए हैं, कम टेबलों पर रखे जाएंगे ईवीएम बॉक्सेस, ईवीएम मशीन, और इस तरह से इस बार कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए मतगणना का काम किया जाएगा। और चुनाव आयोग ने यह निर्देश भी दिया है कि किसी को भी अंदर प्रवेश जब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उसके पास कोविड-19 का सर्टिफिकेट नहीं होगा, नेगेटिव का सर्टिफिकेट नहीं होगा। किसी भी तौर पर रिस्क नहीं लेना चाहता है चुनाव आयोग और ये निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि 2 मई को यहाँ मतगणना का काम होना है। अनेक समय বুঝতে পারি না সেই যে জিনিসটা আপনাকে ভালো করে দেন, যেমন পোস্টাল ব্যালট কাউন্টিং, এইবার এই সংখ্যাটা অনেক বেশি হবে। আপনাদের পোস্টাল ব্যালটের সংখ্যা প্রত্যেকবারের তুলনায় কনসিডারিং অ্যাবসেন্টি ভোটার যা ইনভলভ করা হয়েছে এই সংখ্যাটা অনেক বেশি। তো আপনাদেরকে কনফিডেন্ট হতে হবে, জানতে হবে পুরো প্রসিজারটা কি, ও খামের উপরে কি জিনিসটা হয়, কিভাবে স্ক্যানিং হয়, যদি কোনো সমস্যা হয় স্ক্যানিং এর, দেন হোয়াট ইজ দ্য প্রসিজার, পোস্টাল ব্যালট অ্যাকসেপ্টেন্স রিজেকশনের কি প্রসিজার, রিকাউন্টের যদি কেউ চায় তার কি প্রসিজার, এই সব টেকনিক্যাল জিনিসটা কিন্তু ইউ উইল হ্যাভ টু বি ভেরি কনফিডেন্ট। আর আমি আবার বলছি, এক্স্যাক্টলি অর্ডারের কপি রাখবেন, প্রেজেন্ট অথবা এই যে পিপিটি হচ্ছে এর কপি রাখবেন। মানে স্মৃতি দিয়ে কিছু করা যায় না, এটা রাখবেন নাকি 4 বছর আগে আমার মনে হচ্ছে এটা হয়েছিল। কাউন্টিং এ ওটা কোনোই স্কোপ থাকে না।
আর যেভাবে আপনারা দেখছেন যে পলিটিক্স যত মানে একদম যেভাবে রাইভালরি হয়েছে আপনার ডিসিশনের উপরে সবকিছু ডিপেন্ড করবে। আর আমি বলছি যে কাউন্টিং ক্যান হ্যাভ এক্সট্রিমলি সিরিয়াস কনসিকুয়েন্স। আপনারা নিশ্চয়ই হয়তো পড়েছেন যে দেশে কোনো কোনো ইলেকশনে অ্যাকশন হ্যাজ বিন টেকেন अगेंस्ट आरओ अगेंस्ट অবজারভার র্যাঙ্ক রিডাকশন করা হয়েছে বিকজ কাউন্টিং এর কোনো পদ্ধতি ছিল সেটা তারা ফলো করেনি, স্পেশালি পোস্টাল ব্যালট নিয়ে আগে পিছে করা হয়েছে অথবা দোজ স্টেপস হোয়াটএভার ওয়ার টোল্ড ওয়ার নট ফলো। তো টু দ্য এক্সটেন্ট কে কাউন্টিং এর পরে অবজারভারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, আরওর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সো আমি বলছি যে আমি খুবই কনফিডেন্ট সেই ধরনের কোনোই অবস্থা হবে না। আপনারা খুব ভালোভাবে নিজে তার ট্রেনিংটা নেবেন, ট্রেনিংটা দেবেন আগামীকাল। কিন্তু এই প্রত্যেক অ্যাসপেক্ট কাউন্টিং রিলেটেড এটা খুব ঠান্ডা মাথায় করা যায় কাজ। একদিন ম্যাক্সিমাম ওই দিন রাত্রি ম্যাক্সিমাম লোকের আমি আশা করি রাত্রির মধ্যে। कोरोना संक्रमण की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं और विशेषकर ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी भी अधर में लटके हुए हैं। ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के सालानपुर में एक ऐसा कारखाना है जो हर रोज 400 सिलेंडर्स लोगों को दे रहा है। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स उत्पादित किए जा रहे हैं यहाँ और दूर दराज के इलाकों में पहुंचाए जा रहे हैं सिलेंडर्स, ताकि लोगों की जानें बचाई जा सकें। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिन लोगों की जानें जा रही हैं उन लोगों की जानें बचाई जा सकें। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस कारखाने में ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है। हर रोज 400 सिलेंडर्स भेजे जाते हैं आसपास के इलाकों में ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो सके। इस कारखाने के मालिक मोहम्मद सलीम हैं, जिनसे हमारे संवाददाता ने बात की और उनसे जानकारी भी ली कि किस तरह से यहाँ ऑक्सीजन का उत्पादन होता है और कहाँ कहाँ भेजे जाते हैं इनके सिलेंडर्स। इनका कहना है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से आसपास के इलाकों के लोग अब नहीं मारे जा सकेंगे, उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई किया जाएगा लगातार। 2014 থেকে এখন তো এলা মানে রাজ্য জুড়ে বা দেশ জুড়ে অক্সিজেনের অভাব রয়েছে, সেই হিসাবে এখান থেকে কতটা অক্সিজেন এইখানে রূপনারায়ণপুরে কোনো অক্সিজেনের অভাব হবে না যদি সিলিন্ডার থাকে তাহলে। না রূপনারায়ণপুর শহর নয়, আশেপাশের অঞ্চলে কতটা প্রোডাকশন দেওয়া হচ্ছে? সিলিন্ডার যে যারা নিয়ে আসে তাদের ভরে দিচ্ছি। আমাদের কাছে কোনো সিলিন্ডার নাই, যা ছিল শেষ হয়ে গেছে। ডেলি কত সাপ্লাই দিচ্ছেন? এখন সাপ্লাই যাচ্ছে 600 700। আগের থেকে কি বেড়েছে? হ্যাঁ 100%। তো কোথায় কোথায় যাচ্ছে অক্সিজেন সিলিন্ডার? অক্সিজেন কোথায় যাচ্ছে? দেওঘর দিকে নিয়ে দুর্গাপুর পর্যন্ত যাচ্ছে, এদিকে ধানবাদ পর্যন্ত যাচ্ছে। একমাত্র এই ফ্যাক্টরি এখানে আশেপাশে এই শিল্পাঞ্চলে? হ্যাঁ শিল্পাঞ্চলে একমাত্র ফ্যাক্টরি। তো কি ভাবছেন যে এইখান থেকে আরো মানুষের যে চাহিদা পূরণ করতে পারছেন? হ্যাঁ, যদি সিলিন্ডার নিয়ে আসে তো সালানপুর ব্লক কোনো অসুবিধা হবে না, পুরো সালানপুর ব্লকটাকে সামলে দিয়ে যেতে পারে যদি তার সিলিন্ডার থাকে। কিন্তু বেশিরভাগ হসপিটালে বলা হচ্ছে যে অক্সিজেন পাওয়া যাচ্ছে না, সেটা এদিকে না। হ্যাঁ ঠিকই অভিযোগ উঠছে, সিলিন্ডার নেই ওদের কাছে। একদম ঠিক অভিযোগ, ওদের সিলিন্ডার নেই। সিলিন্ডার যদি থাকে তো অক্সিজেন অভাব নেই। হ্যাঁ গাড়ি আছে, পেট্রোল নেই আপনার কাছে, এই অসুবিধা। তো এখন কি রেট মানে দাম চলছে অক্সিজেন? দাম চলছে 300 টাকা। আগের তুলনায় কি বেড়েছে? হ্যাঁ 50 টাকা বেড়েছে। মানে কারণটাই প্রত্যেকটা সিলিন্ডারকে স্যানিটাইজার করা হচ্ছে, তার জন্য 2টো লোক রাখা আছে এবং ওয়ার্কাররাও বাড়িয়েছি। তাদেরকেও করোনার জন্য ভয় করে কিছু পয়সা দিয়ে লালচে কিছু না খাইয়ে দাইয়ে এগুলোকে রাখা হচ্ছে। 24 আওয়ার্স লোক রাখা হচ্ছে, কে রাতে নিতে আসবে তাদেরকে খেয়ে রাখতে হচ্ছে। আগে 5টার সময় সব স্টাফরা চলে যেত, একটা নাইট গার্ড থাকতো আর এক মেশিন চালাবার জন্য 4টা লোক থাকতো। কত শ্রমিক রয়েছে? 28 জন। আপনার নাম? আমার নাম এমডি ওয়াসিম। कोरोना का ये दूसरा दौर चल रहा है और दूसरा दौर पहले दौर से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है और इस दौर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं और संक्रमण के शिकार बहुत सारे लोग मौत के शिकार भी हो रहे हैं। इसे देखते हुए सामाजिक दूरत्व का पालन करने हेतु और मास्क का इस्तेमाल करने हेतु आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों को सड़क पर आना पड़ा और जामुड़िया का ये दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। जामुड़िया के हटिया
बड़िया बाजार का ये दृश्य है। और यहाँ पर पहुंचकर इन अधिकारियों ने यहाँ पहुंचकर लोगों को जागरूक किया और लोगों को ये बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद ज़रूरी है और मास्क का इस्तेमाल करना भी बेहद ज़रूरी है। इस तरह की बातें यहाँ के अधिकारियों ने यहाँ के लोगों को बताई और खुद प्रैक्टिकल करके दिखाया। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पदाधिकारियों ने यहाँ के लोगों को प्रशिक्षित किया, जागरूक किया। কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আমরা সমস্ত যত আমাদের হাট আছে যেগুলো হাট বসে যেমন জামুড়িয়া আছে, হ্যাঁ, সাতগ্রাম ফটক আছে, চাঁদা আছে, বীরপুর আছে, সমস্ত হাটগুলো আমরা শ্রীপুর আছে, সমস্ত হাটগুলো আমরা আজকে যাতে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মানুষ মেনে চলে সেই জন্য আমরা বিভিন্ন হাটে আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং করার জন্য আমরা মার্কিং করে দিয়েছি এবং মার্কিং করার পর আমাদের যে হাট বসছে তারপরে আমরা এটাকে স্যানিটাইজ করে দেবো। হাট বসার পর আমরা সেই জায়গাটাকে স্যানিটাইজ করে দেবো এবং সেটা আমরা সেখানে হাট শেষ হয়ে যাওয়ার পরেই আমরা সেটাকে স্যানিটাইজ। আচ্ছা, আপনারা মার্কিং করেছেন কিন্তু এবারে লোক যদি ওটা না মানে তবে কি করবেন, কি অ্যাকশন নেবেন আপনারা? সেটা আমাদের যে প্রশাসনিক কর্তারা আছে তারা এটাকে। আপনার পরিচয়? আমি এসআই বড়ুয়া। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौतें लगातार हो रही हैं। इस तरह की खबरें हमें लगातार प्राप्त हो रही हैं। इसे देखते हुए बांकुड़ा जिले के अधिकारियों ने एक अभियान छेड़ दिया। बांकुड़ा जिले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप इन दृश्यों में देख सकते हैं कि बांकुड़ा जिले में ड्रग कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों ने पुलिस इन्फोर्समेंट के तमाम अधिकारियों के साथ मिलकर इन दोनों की साझेदारी में यहाँ एक अभियान चलाया गया और अभियान के तहत व्यवसायियों से मिलकर उनसे ये जानने की कोशिश की गई कि उन्हें कितनी मात्रा में सिलेंडर दिए गए और कितनी मात्रा में उन्होंने सप्लाई की। चूंकि सिलेंडर ऑक्सीजन की सप्लाई में जमाखोरी का बहुत बड़ा रोल है अभी और जमाखोरी की वजह से ऑक्सीजन के सिलेंडर्स बाजार में नहीं पहुंच पा रहे हैं या बहुत महंगे बेचे जा रहे हैं। इसे देखते हुए बांकुड़ा के अधिकारियों ने इस तरह का कदम उठाया और यहाँ के व्यवसायियों से, यहाँ के बिजनेसमैन से, जो सप्लायर्स हैं ऑक्सीजन के, उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की और उनको ये कहा कि जमाखोरी न करें। जमाखोरी की वजह से ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। আমরা যে রেটে দিয়েছি এখনো পর্যন্ত, ঠিক আছে, ওনাদের বিলও দেখিয়েছি যে কী রেটে আমরা পেয়েছি এবং কী রেটে দিয়েছি। তাতে বাঁকুড়া সবথেকে কম দামে আমরা এটা প্রডিউস করেছি। কিন্তু যেভাবে দাম বাড়ছে তার জন্য আমরা কিছু টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে ভেবেছিলাম যে মানুষজনকে সাহায্য করতে, কারণ টাকাটা একসঙ্গে না হলে আমি অক্সিজেনটা কিনতে পারবো না। কেনার পর যদি দেখা যেত যে টাকাটা কম তাহলে তাদেরকে ফেরত দিয়ে দিতাম। কিন্তু লোকে এটা ভুল ভাবছে যে আমরা টাকাটা নিয়ে তাহলে বেশি দামে নেবো, তা নয়। টাকাটা আমি কিছুজন যদি অ্যাডভান্স করে সেই টাকাতে আমি বেশি পরিমাণে অক্সিজেন আনতে পারতাম, সেটাকে ভুলভাবে এটা প্রেজেন্ট করা হচ্ছে এবং আমরা এখনও পর্যন্ত অক্সিজেন পাইনি। ফলে আমাদের দেওয়ারও কোনো ব্যাপার নেই, আমরা রিটার্ন করে দিচ্ছি টাকাটা, ঠিক আছে। ফলে এই যে অভিযোগটা একদম ভিত্তিহীন। ড্রাগ কন্ট্রোল অফিসে এসে আপনাকে কি সচেতন করলেন, কি বললেন? বলতে আমরা যেটা রেন্টে যেগুলো আগে দেওয়া হয়েছে সেগুলো তো আমাদের কিছু করার নেই, যারা এসেছিল তাদেরকেই দেওয়া হয়েছে। এবারে তারা যদি দিতে না চায় সেটা আমরা ওনাদের ওই নামগুলো দিয়ে দিচ্ছি, ওনারা ওনাদের সঙ্গে কথা বলবেন, যাদের প্রয়োজন থাকবে না তারা ফেরত দিয়ে দেবে, তাহলে আমরা আরও অক্সিজেন লোককে দিতে পারবো। আপনার নাম? আমার নাম অভিজিৎ মিশ্র। সাপ্লায়ার আছে বাঁকুড়া টাউনের মধ্যে রয়েছে দুটো, আর বিষ্ণুপুর একটা আছে, আরটা রয়েছে বড়জোড়াতে, ঠিক আছে। চারখানা ডিস্ট্রিবিউটর রয়েছে। চারখানা ডিস্ট্রিবিউটারের মধ্যে আমরা অলরেডি বাঁকুড়ার মধ্যে যে টাউনের মধ্যে দুখানা ডিস্ট্রিবিউটর, তার একজনের কাছে গিয়েছিলাম, তার কাছে কি প্রাইস উনি নিচ্ছেন, এ টাইপ, বি টাইপ এবং ডি টাইপের কত কি প্রাইস স্টক আছে, কত উনি সেলিং করেছেন, তাদের এক্সাক্ট প্রাইস কত উনি নিচ্ছেন এবং যারা ওনার কাছ থেকে সেল করেছেন ওনাদের প্রাইসের সাথে ওনার প্রাইসটা মিলছে কিনা এবং যাতে কোনো কালোবাজি না হয় সেটা আমরা দেখার জন্য অলরেডি ভিজিট। স্যার, জেলায় কতটা অক্সিজেনের ঘাটতি রয়েছে এই মুহূর্তে কোনো কিছু নেই। যেগুলো অক্সিজেনের পাচ্ছে না, যে হসপিটাল বা নার্সিংহোম, তারা অলরেডি আমাদের একটা কন্ট্রোল রুম খোলা আছে, আমাদের 24 আওয়ার্স খোলা, 24 আওয়ার ইন্টু 7, এবং প্রত্যেকে তারা ওটাতে ফোন করছে এবং আমরা বিভিন্ন কোম্পানিগুলোতে তাদেরকে বলে আমরা করছি, রিফিলিং করাচ্ছি। এখানে দেখা যাচ্ছে যে দাম বেশি নিচ্ছে অক্সিজেনের। এই মুহূর্তে কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন কালোবাজারি রুখতে? যে ওনারা যাতে মানে কোনো সিলিন্ডারের দাম এক্সট্রা যাতে না নেয় এবং যারা আনইউজুয়ালি মানে যাদের কোনো দরকার নেই তবু যারা স্টকে রেখেছেন সেগুলো আমরা দেখছি, যাতে ওগুলো মানুষ যাতে না রাখে, এমার্জেন্সি পেশেন্ট যাতে পায় সেটা দেখার জন্য আমরা বেরিয়েছি। बांकुड़ा के सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला।
इस सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज में एक ऐसे शख्स से हमारी मुलाकात हुई। हमारे संवाददाता ने देखिए इन तमाम पलों को कैद किया है अपने कैमरे में। आप देख सकते हैं कि एक फर्द, एक व्यक्ति आपको नजर आ रहा है जो कोरोना के लिबास में है। कोरोना के लिबास में वो यहाँ के लोगों को जागरूक कर रहा है और यहाँ के लोगों को बता रहा है कि अगर कोरोना से बचना चाहते हैं तो इससे बचने के लिए आपको सावधान रहना होगा, आपको सतर्क रहना होगा। आप इन दृश्यों में देखिए, फिर से देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति लोगों को सचेत कर रहा है, लोगों को सावधान कर रहा है और लोगों को ये बता रहा है कि कोरोना से बचने के लिए, कोरोना का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपको इस तरह से बचना होगा, आपको मास्क का इस्तेमाल करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ये बेहद ज़रूरी है और यहाँ के लोगों को इस शख्स ने काफ़ी हद तक जागरूक किया और लोगों को सावधान किया। প্রচার চালালেন আর কোথা থেকে এসেছেন? আজ সকাল থেকে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে কতটা প্রচার করলেন? সকাল আমি বাঁকুড়া মেডিকেলে সকাল 6টা থেকে প্রচার করছি, জনসাধারণকে সচেতন করছি যে মুখে মাস্ক পরুন, সামাজিক দূরত্ব একটু বজায় রাখুন আর বাড়িতে গিয়ে সাবান জল দিয়ে ভালো করে হাত মুখ ধুয়ে নেবেন আর স্যানিটাইজ ব্যবহার করুন। এখন অবধি কত জায়গায় এই ধরনের প্রচার চালালেন? আমি পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, কলিকাতা, 24 পরগনা, উত্তর, দক্ষিণ 24 পরগনা, হুগলি, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, আরামবাগ এইগুলো এখনো পর্যন্ত হয়ে গেছে প্রচার। কতটা সাড়া পেলেন এইভাবে? তারা খুব ভালো সাড়া পাচ্ছি। জনসাধারণ আমাকে দেখেই মাস্ক কিছু পরে নিচ্ছে, কিছু ভয় দেখিয়ে, পুলিশের ভয়, মানে জেল খাটার ভয়, জরিপানার ভয় দেখিয়ে বাকি লোকরা পড়ে ফেলছে। আজ বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে কি দেখলেন এসে? বাঁকুড়া মেডিকেলে দেখলাম প্রায় 80% মাস্কটা পড়ে আছে, বাকি 20% রুমাল জড়িয়ে, 10% রুমাল জড়িয়ে, বাকি 5% একবারই পড়ে আসেন। সেই লাইনকে জোর করে মাস্ক কিনে পড়ানো। কিছু জায়গাতে দেখলাম তো আপনি নিজেই টাকা আবার খরচা কারো পয়সা নেই, আমার নিজের ব্যক্তিগত খাবার পয়সা থেকে আমি সেই ব্যক্তিকে মাস্ক কিনে দিলাম, কিনে মাস্ক পরার একবারে তাকে পরিয়ে ছাড়লাম। আপনার নাম? আমার নাম তৃণাঙ্কুর পাল। बांकुड़ा के तृणांकर पाल लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कोरोना का लिबास पहनकर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से उन्होंने यहाँ के लोगों को जागरूक किया। आप भी सावधान रहें, आप भी सतर्क रहें और तमाम सरकारी नियमों का पालन भी जरूर करें। आइए इन्हीं बातों के साथ हम आपसे लेंगे विदा। आप हमारे साथ बने रहें और अपने विचार भी हम तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।